Shalom, salam mecuacu aman bandu krina perpulungan Tuhan. Icapa pekam ringan meriah dengan malam mukurta. Ibas kita diberikan Tuhan dengan kesempatan ngorati kata di bata guna jadi palas renungan ta. Ibas hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2025 sini gelari Minggu Kantate. Ope kita ngoge kata dibatasi jadi palas renungan ta. Mari perlebe ras kita retoto si pindo gagaman Tuhan guna ngangkai kata nartoto kita. Terpujilah gelar o Tuhan dibatasi mada kuasa. Gegeh kesehatan kengasupan endareh naibas kam narikap lako banci ini mati kami dengan ipakaikan kami guna mulihi ngorati karena katandu. Bahandulah min segala katandu ngasup kami ngangkaisa dengan ngelako kenca. Cenari bas geluh kami ipahaga kami menggelardu saja. Pasu-pasundu channel enda magepe kemahandu siatendu ipakendu ibas paksain dan cecarkan katandu. Terpujilah gelarnu Bapa, ibas gelar anaknu Yesus Kristus kami rtoto. Amin. Kekalian Tuhan kata dibatasi jadi palas renungan ta. Ibas kitab Mazmur bindu 140 siwah ayat si pemenah seku ayat si pesiwahken. Kata na bagenda ndenden pujin. Pujilah Tuhan, ndekenlah ndenden simbaru man Tuhan. Pujilah ia di tengah-tengah perpulungan bangsa na si tutus. O Israel, merialar kiteken ia sinepakam. Rende ersuraklah. O kerina kalak Sion, arkiteken raja andu. Alu landek pujilah gelarna. Pujilah gelarna alu malu gendang dengan kuit kulcapi. Ngena ate Tuhan man bangsana. Ipahagana kalak si meteruk. Alu mereken kemenangan. Merialah ia kap bangsa Tuhan. Arkiteken kemenanganna. Dengan rende ersurak gedang-gedang nu berngi. Pujilah di bata alu sora megang, alun jemak pedang sintelap, lakon aluken negeri-negeri ras ngukum rakyatna, ngerantekan raja-rajana, ras pemimpin-pemimpinna alu rante besi, guna ngukum bangsa-bangsa, suwe ras perintah di bata, enda mekap kemenangan bangsa di bata. Pujilah Tuhan. Sejenda kata dibatas jadi palas renungan ta alu tema ndekenlah ndenden simbaru. Perpulungan sini kalangi Tuhan ope kita pabagesi karena kata dibata ibas kitab Mazmur enda mari lebih si perdiateken gambar bunga berikut enda. Gambar bunga enda menurut du majile tahlang. Tentu adisi perdiatekan warnana, bentuk tiap kelopakna, reskerinana, mejilekel. Kata mejile, cantik, indah, kata-kata si biasa si pake guna mujikan sada-sada pemandangan tapi sekala jelma. Kerina hal siniakap mejile, pasti spontan dar kata-kata pujian di babatan nari. Arkiteken go si idah, go kasih perbandingkan ras si debahan. Bagi misalnya bunga dai, jilen asa bunga si debahan si akap. Maka spontan dar kata-kata pujian, andiko jilena. Adil kape sekala sing udah bagi bunga ia majilena, sembaba ras peruisna tentu spontan kang si pujikan ia andiko jilena ninta. Bagai mepebas erkini teken mandibata. Kalak singgong ngidah dengan gejapkan betapa hebat kuasa dibata. Tentu ipujina dibata lape isuruh pujina dibata bagi sinilakokan pemazmur ibas nats renungan tak enda. Pemazmur la terjang muji gelar di bata, tapi pekerina bangsana ia jukna muji di bata. Pengalaman siku gada gesirban pemazmur muji di bata, sana uga saja kin
caranta mujikan Tuhan, mari si pabagus si pengangkanta karena perikop enda. Senina dengan turai baslar Kristus, Mazmur enda, mesada puji-pujin, singaju kerina umat, segala muji Tuhan, alo lande ras rende. Mazmur enda igelari Mazmur pujian, si isina emkap, denden kemenangan, sini ende kanibas kebatin kala Israel pak sasi Ije pemazmur nuriken karena keriahan, ibas pengkawali di bata, sinemani bangsa Israel, ras mereken kemenangan lakon nalukan negeri musuh. Kesaksinna karena kuasa di bata, semaka ipucina gelar di bata. Mazmur bindu 140 siwa enda ibena kena alu kata, pujilah Tuhan. Jenari iandilo bangsa di bata, gelah ngendeken denden simbaru. Jana mujikan di bata i tengah-tengah perpulungan si tutus. Kata tutus ijenda ibas cakap Heber ipake me istilah hasidim. Akar katana hesed, si merujukku pengertiin setia, kesetiaan man di bata. Alu kata si deban pemazmur ngaju gelahna i tengah-tengah perpulungan entape bangsa si setia gelar Tuhan ipujilah min. Ije idilo pemazmur pe bangsa setia guna ngendeken denden simbaru. Pengajuk guna ngendeken denden simbaru, banci kasih ida ibas Mazmur 26, 28, Yesaya 42 ayat 10, raspe kitab ketangkasan 5 ayat siwa. Denden simbaru ijenda merujuk ku sikap ibas ersembah man Tuhan. Ija pengalaman berelasi ras di bata, isaksikan arah ndeken denden simbaru si tercipta sebagai respon nandangi perbanan di bata simbelin. Labu terjeng rende secara rutinitas ibas ibadah. Tapi ngendeken denden si tura arah pengalaman simbaru ngejapkan kuasa Tuhan. Jadi denden simbaru si maksud pemazmur enda rekawi ras perbanan di bata simbaru terjadi ibas kegeluhan bangsa Jenari nina pemazmur ayat si peduakan, oh Israel meriahlah arkiteken ia si nepakam. Isingat kena gelap bangsa na ngingat bahwa dia ada karena Allah. Ia lit jadi sada bangsa, bahkan jadi bangsa simbelin arkiteken Tuhan di batas sinepa ia. Jenari ia juk nama bangsa lande dengan malu gendang ras kuit kul capi. Sebab bagaimana tradisi tapi cara muji di bata ibas upacara tapi ibadah pak sasi sebagai tanda keriahan ras mengatakan bujur man Tuhan. Jenari nina tole ngena ate Tuhan man bangsana ipehagana kala si meteruk alu mereken kemenangan. Kekelani Tuhan enda nuduhkan maka di bata mereka pembelaan mankala si meteruk makala si terhina, si tersisih, si lai pandang, si terbatas kelgegehna. Tapi ibela di bata, iban di bata ia menang, sebab gegeh di bata belinan asangkan gegeh manusia. Ibas ayat 5 sasiwah pemazmur pemulihi ngajuk bangsana gelah meriah ia kapna arkiteken kemenangan sirana ibas Tuhan nari render surak min kerina gedang-gedang nu berngi ertina la ngadi-ngadi jenari muji Tuhan alu sora megang. Jenari tambahkan pemazmur pe ijenda alun jemak pedang. Lako nalukan ras ngukum bangsa-bangsa si merupakan musuh.
Endam si sueras perintah Tuhan. Artinya ibas konteks peperangan pak sasi pemasmur petetap ukur bangsana guna maju ngelawan musuh-musuhna guna menegakkan keadilan sueras perintah di bata. Maka kaidah ke pesan man banta kekeleni Tuhan arah masmur enda ibabai kita selaku kalak sirkini teken gila setia. Tutus ateta min muji Tuhan Iya kap sinepa kita lalit dalam ta merasa hebat, merasa jago nasangkan di bata. Sebab kita ada sampai hari ini karena Tuhan yang mengizinkan. Ulah sombong. Sombong adalah awal kehancuran diri. Sebab kala si materu ukur ngasih ngena ate di bata. Ia mesindatkan pembelaan tupung lit imbang-imbangna. Maka marilah si gejapkan kelengate di bata bas geluta. Kala si ngasup ngejapkan kelengate di bata kap, ia mesti ngenca ngasup nahkan pujin man Tuhan alu ukur meriah. Singgo ngida dengan naksikan kuasa kelengate di bata, ia mengenca ngasup. Rende muji gelar Tuhan. Kala si ngasup ngejapkan perbahanan di bata masih ngencang ngasup ngendeken denden simbaru si jari kesaksinna sirbahan kerina kala si lengan andai di bata jadi kini teken. Minggu endai gelar minggu kantate. Kata kantate nai bas cakap Latin nari emkap kantata. Sirtina endeken lah. Kita yazuk guna rende muji Tuhan. Pertanyaan refleksi man banta, ngekam rende muji Tuhan warienda. Atau terjang wari minggu ngencar rende muji Tuhan. Tupung kebatin minggu, jeng ngencar rende. Melabu kan bagi. Selebih-selebih na wari-wari si deban lagu kain ngenda sini ende kendu. Dekahan ngenda rende mujikan beruginting ras mama biring. Atau muji gelar di bata. Genta arah kitab ketangkasan bindu pitu siwa sa 10:2 enda nuduhkan karena pengenahanan si ialokan Rasul Johannes i pulau Patmos. Ijaidahanan terem keljal masira naibas karina bangsa, suku, ras negara. Karina make baju mentar janah jembak lambe. Jemak lambe mekap simbol kemenangan ibas tradisi kala Israel. Jana alu sora si megang ikata kena maka keselamatan ibas di batanari dengan ibas anak biri-biri enari. Enda wanci merupakan gambaran kalak-kalak si setia si tutus erkini teken singgo ngalokan keselamatan. Semaka baju bentar ia janahna jemak lambe. Jenari kerina kala endan dai rende muji Tuhan i surga. Kekalian Tuhan tentu harapan kita mau pagi salah sada ibas jelma si terem atan min kita ringan i surga guna rende muji Tuhan. Gelaatan kita pagi jadi bagin ibas surga. Idoni endanari pe ngomin kita rende muji Tuhan alu tutus. Nde kelandenen simbaru man Tuhan. Artina ibas poso tanari rikutkan pengalaman pribadi tanari marilah si puji Tuhan. Mungkin labo krina kita belum menciptakan denden tapi lagu baru. Tapi setidaknya rende kita sigejapkan lama nan denden dengan sigejapkan uga Tuhan nemani geluh du. Bagi sadan denden si merupakan buah pengalaman rohani John Newton. Tupung iandatkan kinesran simbelin. Ija kapal si itumpangina iterjang badai ras galumbang. Serbahan ia menamate ras krina kala sili i datas kapal Kapal endai mengangkut budak-budak. Siate John Newton idayakan. So dahinna dayakan jelma guna jadi budak-budak mankala bahaya.
Ije mebadai ras galumbang simbelindai. Ihempas kena kapal endai sehancur. Beruntung John Newton selamat. Ara pengalaman rukur mo John Newton, maka ia banci selamat. Pelin-pelin arkiteken perkuah ate di bata simbelin. Merusur ngenda sindekan. Tiap kita rende perkuah ate simbelin. Nemani geluhku. Kugange penggejapan tatupung kita ngendeken denden endah. Denden endah diciptakan John Newton. Si judulna Amazing Grace. Endah buah pengalaman rohanina. Ija John Newton datkan kemenangan arkiteken perkuate di bata simbelin. Kam kugakange pengalaman rohanindu. Tupung kita ngendekan denden perkuah ate simbelin enda. Harus na kita penggejapkan perkuah ate di bata simbelin sinemani kita. Dagi kain dia lagu-lagu rohani favorit ndu. Gelap banci si kawitkan ras pengalaman sang pencipta lagu. Rende emkap sada ekspresi hati. Sada artikel libas tahun 2006 nurikan kena hasil penelitian atas 60 orang dewasa. Ditemukan maka rende banci ngurangi rasa sakit, banci ngurangi depresi, jenar ningkatkan kualitas tidur. Sebab arah rende mereka efek tenang kapku dirita. Dungken kita rende ngo salang siakap isi pusuhta. Janah man bandu kekelani Tuhan. Adilit kakam pak sana ngalakan pergumulan simberat. Hasil penelitian enda patut mai bukti kendu. Rendelah. Rende. Sebab rende banci mengurangi rasa sakit, depresi, ras mereka ketenangan. Persembahkanlah sorandu guna Tuhan. Ras jadikanlah denden. Jadi obat terapi datkan ketenangan. Rende muji Tuhan, tentulah bos sekedar memperdengarkan soranta. Ya. Tapi persaksi karena kuasa Tuhan ibas menghayati denden. Ijem tergejap man banta. Uga Tuhan memelihara geluta sekubas wari enda. Mungkin lit kangen dapat paksa ija laka kelit gagah taren DP. Entah pe mungkin laka kelit semangat taguna rende. Ijem ibas pusundu nari lah kam rende. Ingat, maka tiap denden rohani merupakan buah pengalaman rohani si pencipta lagu. Ija pusu sila tenang jadi tenang, hati si luka isembuhkan, ukur si gulut jadi damai. Pengalaman-pengalaman sang pencipta lagu-lagu rohani. Maka adilit dengalah gegeh, radu ras kesempatan gelu ibrekan Tuhan man banta, rendelah, pujilah Tuhan. Lah padah nimai soranta merdu. Bagi penyanyi-penyanyi terkenal lah mina teta. Adi bagai banci kari bagi biduan amatir. Lagu baru lengah hafal. Lagu lama ngoka lupa. Lalap lah rende-rende. Kegelani Tuhan. Arah minggu kan tate enda iajuk me kita. Gunang gejapkan kuasa ras kelengate Tuhan. Semakan denden siniandekan kita. Jadi kesaksin karena Tuhan sir kuasa. Kala singgong gejapkan penampak siranai bas di batanari. Pasti ngasup ya rende muji Tuhan lalu pusuh. Ras perukuran simbaru. Sidem pengatakan bujur man Tuhan. Jana muji Tuhan labo terjeng rende.
Pacikang arah lagu-lagu langkah ta. Ya. Arah epe banci kita muji gelar Tuhan. Lagu langkah simbaru tiap kita ndahi Tuhan. Carata muji Tuhan. Ijalid ibas dirita perubahan. Sindube kurang tutus ertoto, kurang setiar kebatin, kurang tutus PJJ raspe arase debana. Enda nggora setiana. Lid perubahan. Maka mari kalian Tuhan, pujilah Tuhan, ara tep-tep lagu langkah ta. Bahan landenen pujiin sini andekan kita jadi sada kesaksin sing keluh, man kala si magi kenca. Semaka arah kita terpuji termulia gelar Tuhan, rah termna kala sir kini teken. Tuhan si masu-masu, amin. Mari ras kita toto kita. Oh Bapa kami seringan ibas kini racan surga, pengendes kami man bandu oh Tuhan, ibas kami, ngalokan kata persingat idur kam nari ajari kami Tuhan, gelah rebluhna kami muji gelarnu, dengan ngendekan denden simbaru arah lagu langkah kami, arah kerina kesaksin tapi pengalaman kami, ngejapkan kuasa kelang atendu, pasu-pasundu kami Bapa, segala tetap baci was kegelun kami, permuliakan kami menggelarndu saja. Ara gelar anak du Yesus Kristus kami totoras ngatakan bujur. Amin. Selamat minggu kan tate man banta krina, Tuhan si masu-masu.